dayon ta. Thomas Andrew naman design the Titanic. Mo ni kapasipalas Ginoo. Muna nga di ko na to pangantihan ang Ginoo bisan unsang butang kay siya mo'y tag-iya sa tanang butang. Amen. Ang Ginoo mo'y tag-iya sa tanang butang. Sa ginasulti pa na ako ganiha atong lawas. Atong lawas iya na nis Ginoo. Di na ni ato ni ampingan. Karon tanang butang nga naa dinis kalibutan iya gyapon sa Ginoo. Wa gyapon tayo ato. Mga kaigsunan. Steward, tinugyanan na gyud ta sa masugot tag sa dili. Mao na nga di nato pasipalahan ang Ginoo. Huna-hunaa nga anaka sa sulod. So ato ning butang ato hunahuna ang kaigsunan sa panahon nga atong dalon dito sa Titanic, ato hunaon nga data sa sulod diha. Ya, kato nga pangitabo pagtunga sa iceberg. Naagyo ta diha unsa katong bation be? Unsa ka atong bation kung kita na sulod? Naata ng kabalaka? Naata ng unsa pa bagyon? Kahadlok? Unsa bagyon? Kung naata de sulod be? Daghan halos naratanan. Dili lalim. Lisang gigapon ta kung naata sa sulod. Gayon sa pinadayag 14:6 abot city. Og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan, og kini siya may ginalang walay katapusang balita, og sa makusog nga tingog, siya nagingon, kahadluki ninyo ang Dios. First lesson nga atong kutloon ining kagabion, kahadluki ang Dios. Unsa day ang una natong kutloon ining gabion? Kahadluki ang Dios. Sa unsa man nga pamaagi nga atong kahadlukan ang Ginoo be? Pagtuman, insakto kayo. Sa atong health lecture ganiha, gayon di ta manginobino. Simple gyud kayo. Ato ra gyung aksyonan. Usas hinungdan nga nahadlok tas Ginoo. Amen. Karon kagabion sa ato ang gospel lecture, number 1 context o highlights nga kahadlukan nato ang Ginoo. Kahadluki ang Dios pinadayag 14:7. Kinsa may nakasulay anang mana diya sa kanang mga dagkong kahoy, dalakit nga mayon tabi-tabi, moagi may kisa ba nagsulay na be? Okay, sa unang panahon nakasulay gyud na. Kabalo mga kaigsunan diri sa Purok Anahaw, 1/3 of angels gihulog dinhi sa kalibutan. Kato nga nahulog dito sa dagat, ngayon sila kay Serena, possible. Kay fallen angels to. Katong nahulog diri sa mga kakahuyan, ngayon kapre mga white lady uban pa, posible gyapon. Kay this is kato sila mga falling angels. 1/3 gihulog kaubang Lucifer dinhi sa yuta. Okay? So take note ana mga kaigsunan dinhi sa Purok Anahaw. Oh, scam gyapon na. Oh. Na may uban nga magpatamba na lang ko Brad kay murag gidaot tugay ko. Wa gyoy laing mananambal ang kaigsunan. Only Jesus Christ. Amen? Amen. Wala ilaing mananambal. Only Jesus Christ. Ato na ning kuan kay murag mo tipas tas tupiko ba? Naabay Diyos ang tuga sa kalibutan? Yes, no, or maybe? Puro kanahaw? Puro kanahaw. Naabay Diyos nagtuga sa kalibutan? Yes, no, or maybe? Yes, naay Diyos nga nagtuga nining kalibutan. Christians, God exists. Oh. Gitagalog na. Oh, atong basahon ning Tagalog. Paano kita makahibalo sa Dios ug sa iya kinaiya? Kung sa Bisaya pa, unsaon kuno nato paghibalo sa Ginoo ug sa iyang kinaiya? Kumbaga atong ilailahon ang Ginoo ba sa unsang pamaagi? Isa makatubag. Amen. Asa man mabasa ang Balaang Pulong nay? Sa Bible, insakto kayo. So, before ko mo proceed, adunay meaning ng kana ba? Nana siya acronym BIBLE. Unsa may acronym ana? Basic instructions before leaving earth. Insakto jud kayo. B, basic. I, instructions. B, before L, leaving E, earth. B, sa Bisaya na po ta. B-I-B-L-A, apple.
Ako explain ha. B-I-B-L-A, apple. Unsa may meaning? Be? Mo man siya Cebuano nga spelling. Unsa may meaning ana? Ang B, basaha, insakto. Ang I, imong Biblia. Ang L, lakaw, imantala ako. Insakto. Basaha imong Biblia, lakaw imantala ako. Sa puro kanahaw kinsay na Biblia dire? Puro kanahaw. Kinsay na Biblia? Okay, so may gabi. May gabi, brother, sister. So basig maka-anhi mo karon, dulo ta. Kinsay na Biblia? Kinsay ganang na kay Biblia nay? Okay. So, praise God. Kinsay walay Biblia? Puro kanaw. Ato na siyang ato nang mitingan naman sa Philippine Master Guide nga kung mahimo ang naagod dere naagyoy Biblia. Amen? Okay, so muna importante. Sound check. Lubat. Check. Okay. Gayon diri mga kaigsunan sa puro kanahaw, sa kuno ni Tagalog dayong napo Ilonggo. Paano nato mabal-an ang Biblia iya sa Dios? Sa unsa kunong pamaagi nga atong may baluan nga Biblia iya sa Ginoo? Nga nagpabatuod nga ang Biblia ug ang balaang pulong sa Dios cohesive, English na pod. Sa Biblia mga kaigsunan dinis puro kanahaw, more na libro nga 66 ka buok. Kanang Word Bible alone adunay 66 ka buok libro. 40 ka manunulat, 3 ka lingwahe, nagkalalaing manunulat. Okay, kani. Usa na is pinaka-importante pod. 2 Timoteo 3:16. Ang tibuok nga kasulatan gibugas o gibugna sa Dios ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto, sa pagkamatarong. Okay? Magsugod ta diri sa pagtudlo. Karong kagabion dinhi sa puro kanahaw nagbasa ko sa Biblia ug ang Biblia kaniha sa health lecture gainon nga atong lawas templos Ginoo. Ug gainon ang Ginoo nga atong ampingan. Karon gitudloan man ta, kinahanglan gyud natong aksyonan dayon. Amen. Karon kay gibadlong man ta, kinahanglan natong tumanon dayon ang dili pagkaon sa mga ginadili. Amen. Karon kay ang pulong sa Ginoo gisaway man ta, gimatuto tas pagkamatarong, ang pinaka-importante ra gyud mga kaigsunan, mao ra gyud ang pagtuman. Pagtuman, pag-action o pag-implement sa atong nabasahan. Amen. Mura gina ang pinaka-importante nga atong i-apply kung unsa atong nabasahan. Ayon kalimte 2 Timoteo 3:16. Kami tanan dire sa puro kanahaw, halos kami tanan niagi gyud mi anang bisyo nga di maayo. Niagi mi anang pagkaon nga dili pod maayo sa among lawas. Pero tungod sa pulong sa Ginoo sa 2 Timoteo 3:16 nga among gi-apply, gi-action ang among nabasahan ug kami nagkinabuhi nga unsa man subay sa kabuton sa Ginoo. So, remember the context, action and implementation is very important sa atong nabasahan. John Juan 5:33 or John 5:39. Nagtuon kamo sa kasulatan kay nagtuo man kamo nga diha niya na makaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Amen gyapon. So, advance topic na ni. Ato na ning sunod sa laing adlaw. Kanay na po do, 2 Pedro o 2:1-21. Kay walay tagna nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tawo, kundili ang balaang mga tao sa Dios misultis ginadala sila sa Espiritu Santo. Naay mga concern dinay sa puro kanahaw nga naabot labi na sa tibuok kalibutan nga mingon sila tawo ra may gasulat anang Bible. Unsay giingon sa 2 Pedro 1:21?
gigiyahan sa Espiritu Santo. Okay? So kung na mangutana ninyo, kung naday mayon nga concern nga gisulat ra ng tawo, paluapin ninyo, ayaw kalimte 2 Pedro 91, gigiyahan sa Espiritu Santo. Okay? So gigiyahan sa Espiritu Santo ang nagsulat sa maong Bible. Wala mga asa gisulat. Scroll. Kanay usas po niya importante. Salmo 119:160. Kamatuuran mao ang natimban sa imong pulong. Mao na nga sa intro pa lang dangan mga kaigsunan, ang mensahe nga dili scam tungod kay kini may kamatuuran. Amen? Tinuod gyud may tabo ang mga kaigsunan, di gyud siya scam. Kung ang Ginoo mo balik sa ikaduha niya pagbalik, tinuod yun na. Di yun na siya scam. Munang angay gunatong pangandaman. Ato ng panguhaw na yung pinaka-importante. Kaya di na to niiliko-liko ang ato nga minsay. Hebrewanon 4:12. Unsay gingon? Kaya ang pulong sa Dios buhi o gamahanan ug mas hait pa kay sa espada nga duhay sulab. Mudulot kini sa kinahadlaman sa kalag ug espiritu ug hangtod sa mga lutalutahan ug sa utok sa bukog. Unsa na ang pulong sa Dios mga kaigsunan? Hait pa sa duhay espada nga duhay sulab. Karon kung atong imaginon, espada nga duhay sulab. Sa unsa man nga pamaagi nga hait pa man siya nga mudulot sa kinahadlaman espiritu ug kalag. Sa unsa man nga pamaagi nga hait siya ang pulong sa Dios. Tungod kay ang pulong sa Dios gamahanan. Ang espada nga doy sulab dili kapatay sa kalag. Tinuod dili. Pero ang pulong sa Ginoo nga gisulti sa Biblia nga adunay kamatuoran kayang mopatay sa kalag ug espiritu. Mao nang hait pa siya sa duhay sulab nga espada. Okay, so ay kalimte Hebrewanon 4:12. Ngano mga importante gyud ang Biblia? Oh, ano mo yung importante ang Biblia? Unsa mo kuni sa ka-importante? Nagatudlo sa tuwa kon asa kitagikan. Oh, dili kitagikan sa unggoy ha. Sa creation gibuhat gyud ta sa Ginoo. Ang atong unang amahan o ginahan si Adan ug si Eva. Unsa pa may gitudlo sa Biblia? Oh, evolution mo na oh. Sa science. Nganong importante ang Biblia? Nagatudlo may tungod sa ideal nga pag-asawahay. Oh. Chapter 23, Marriage and the Family. Oh, tuluan tana. Nadya nas Biblia ang tanan nga mga rules and regulations unsaon ang pagkabot sa maayo nga ug malipayon nga panimalay pinagis banag asawa. Nganong importante ang Biblia? Giya para sa mga butang nga malabot. No, wala ta kahibalo sa malabot, but naay gisulti sa Biblia kanang nahitabo ron mga kaisunan, lunot, landslide ug uban pa gitagna ada nas Biblia. O na nga, tagaan na ginatong panahon ang pagbasa sa Biblia. Nganong importante ang Biblia? Giya para sa kaluwasan. Daghan doon mga kaigsunan nga gabisita na sa mga napriso. Ug daghan na pong napriso nga nahimo siya nga nagsumusunod ni Kristo. O saan na? Sa Tayak Church. Gikahadukan yun sa una, pero karon nahadlok na siya sa Ginoo. Diya siya sa prisuhan, nakadawat siya sa mga mensahe, nadawat niya nga si Jesus Christ mo yung personal nga manluwas. O karon nagpadayon siya sa pag-alagad. Unsa man ang hinungdan nga gisulat ang kasulatan? O unsa hinungdan nga gisulat? Kay bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa pagtuon kanato aron nga pinaagi sa pailob o pinaagi sa paglipay gikan sa kasulatan makabaton unta kitag paglaom. Remember the keyword paglaom. Roma 15:4. Asa makaplagan ang paglaom? Asa makaplagan ang paglaom? Sa Biblia. Pinagi ni Jesus Christ. Oh. Hinumdumi lang mga kaigsunan ang root word. Revelation 1:3. Bulahan ang nagabasa o ang mga nagapaminaw niini nga sulat. Kung tumano nila. Unsa di ay?
Bulahan ang nagbasa og nagpaminaw og unsa ang last? Nagtuman. So muna akong gingon, kung sa English pa, unsa gani ang verb? Requires action. Tanan nato nga nabati, tanan nato na paminawan, kinahanglan action. Ang bana mingon nga nahigugma sa asawa kung walay action, sama ra pos pagtuo nga walay buhat, patay. Kung ang buhat po walay pagtuo, patay gyapon. So kinahanglan gyud tang action. Pagtuman na gyud mga kaigsunan. Kung tumanon nila ang naisulat dinhi kay ang mga panangna dinhi hapit na mahitabo. Ang uban nahitabo na gani. Ug ang uban umalabot pa. Muna gayon sa katigulangan, wala pa pero kapadulong na. So muna ang mga kaigsunan dinhi sa Purok Anahaw. Okay? Time check unsa oras na to, Brad? Sutso na? 7:52. So muna ang gingon dinhi sa Purok Anahaw mga kaigsunan. Niya ang Balugo Church tungod sa dako nga gugma. Unsa man nga gugma? Pagdala sa kamatuoran. Ang pagdala sa mensahe nga dili scam, tinud-anay gyud. Kabalo mo ano nga tinud-anay gyud? Ako gikan pa ko Bagakay Church, Dumaguete. Gitawagan kong Pastor Jade hapit na alas 6, ikaw dalag mensahe, partner. Ingko nga